हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयता कार्यकर्तो जो आसता पार्टीचो तेका पयलीं सारको मान उरोंक ना। आयज कार्यकर्त्याक लाचार करून सोडला। आयज जाता कितें, आमदार जाय म्हणून सरकार घडोवपाक आमदार जाय म्हणून दुसऱ्या पार्टीचे आमदार फोडटात आनी आपल्या पार्टीन हाडटात। मागीर तेंच्या कार्यकर्त्यांक कितें करतले, ते इम्पोर्टेड कार्यकर्त्यांक मागीर मान दिवचो पडटा आनी स्वताचो कार्यकर्तो आहा न्हू तेका सायडीक दवरपाचो पडटा। आनी तो जर कार्यकर्तो जर चड उलयत जाल्यार तेका सायडीक सारको दवरतात आनी मागीर तेच्या फाटल्यान लागतात। म्हणून म्हणटा तेंकां किंमत उरोंक ना। आतां पयलीं कसो कार्यकर्तो आमदार जातालो, झेडपी जातालो, कितें खंयच्याय पदाचेर पावतालो, पूण आयज तो कार्यकर्त्याक रेस्पेद उरोंक ना। आयज फक्त फॅमिली राजकारण, फक्त फॅमिली राजकारण। आमदार, आमदाराची बायल, आमदाराचे चेडूं, आमदाराचो चेडो हेच त्या पदाचेर पावपाक शकता आनी आमी कार्यकर्ते जे आसात तेंच्यांनी तेंकां त्या पदार पावोवपाक फक्त हेल्प करपाची आनी मागीर सुशेगाद 4 वर्सां घरा बसपाची। परत 5वें वरस येता तेन्ना मागीर तेंकां कार्यकर्त्यांचो उगडास येता। सो एक बारीकशी कविता बरयल्या, पार्टीचो कार्यकर्ता, पार्टीचो कार्यकर्ता रात दीस पार्टी खातीर काम करता, आपली कामां जातली म्हणून वावर करता, आपलो चडांत चड वेळ पार्टीच्या कामांक दिता। इलेक्शन जिखोवपाक तेचो मोठो वांटो आसता, इलेक्शन जिखोवपाक तेचो मोठो वांटो आसता। तो घराघरांत मिटिंगे घेता, लोकांक लागीं करता, तेंकां आपल्या पार्टीक सपोर्ट करपाक फुलयता। कोण आयकना तेची समजूत घालता, कोण आयकना तेची समजूत घालता। आपली पार्टी सरकारान येवपाक जाय अशी तेची आशा आसता। आमी सत्तेचेर आसपाक जाय अशे विचार आसता। पार्टीक त्या पदाचेर पावोवपाक कार्यकर्त्याचो मोठो हात आसता, कार्यकर्त्याचो मोठो हात आसता। आयचें राजकारण बुरशें जालां, कार्यकर्त्यांक सायडीक दवरला, कार्यकर्त्याक सायडीक दवरला। राजकारणी आपल्याक जाय तें करपाक लागला, आपल्याच कार्यकर्त्यांक सतोवपाक लागला। जेणे काम केला तेकाच काबार करपाक लागला, जेणे काम केला तेकाच काबार करपाक लागला। पयलींचो कार्यकर्ता आमदार सुद्दां जातालो, कार्यकर्त्याक पयलो मान आसतालो। आयज कार्यकर्त्याक कुशीन दवरलो। आमदाराची बायल, चलो, चली तेच्या वयर पावलो, आमदाराची बायल, चलो, चली कार्यकर्त्याच्या वयर पावलो, कार्यकर्तो थंयच उरलो। सगळे आमदार आपल्या बायलांक, चल्यांक प्रमोट करता। कोण आपल्या बायलेक आमदार करता, कोण झेडपी करता, कोण चल्याक कॉर्पोरेटर करता। आमच्या पार्टेन फॅमिली राज ना म्हणटा आनी आमच्या पार्टेन फॅमिली राज ना म्हणटा। पयलीं जेन्ना दुसरी पार्टी रुलिंगान आसलेली तेन्ना फॅमिली राज म्हणून बोळा मारताले आनी आयज जर पळयत न्हू जाल्यार सगळे कडेन डबल फॅमिली राज जाल्लेलें आसा। हें सगळें आमकां वाळपय 70 पळोवपाक मेळटा। हें आमकां वास्कोय दिसता, मुरगांवान दिसता, पणजे जाल्यार स्पश्ट दिसता। सांखळे जावपाचें आसा कशें दिसता, सांखळे जावपाचें आसा कशें दिसता। ताई हालीं मोठे मोठे मिटिंगे घेता, ताई हालीं मोठे मोठे मिटिंगे घेता। कार्यकर्त्या तूं असोच उरलो, कार्यकर्त्या तूं असोच उरलो, फक्त इलेक्शनाक काम करपाक उरलो। कार्यकर्त्या तूं असोच उरलो, इलेक्शनाक फक्त काम करपाक उरलो। तुजो जागो इम्पोर्टेड कार्यकर्त्यान घेतलो, तुजो जागो इम्पोर्टेड कार्यकर्त्यान घेतलो। तुज्याच पार्टीन आयज तुका लाचार केलो, तुका फक्त आंदोलनां करपाक दवरलो, तुका फक्त आंदोलनां करपाक दवरलो। कार्यकर्त्या तूं जेका निवडून हाडटा तो तुका विचारिनासतना दुसऱ्या पक्षान वयता। कार्यकर्त्या तूं जेका निवडून हाडटा तो तुका विचारिनासतना दुसऱ्या पक्षान वयता। तूं लाचार जाता आनी पळयत उरता, तुजो जागो दुसऱ्या पक्षाचो कार्यकर्तो घेता, तुजो जागो दुसऱ्या पक्षाचो कार्यकर्तो घेता। गाळी मारपा शिवाय तुज्या कडेन पर्याय नासता अशी तुजी राजकारणाची वाटचाल आसता। गाळी मारपा शिवाय तुजे कडेन पर्याय नासता अशी तुजी राजकारणाची वाटचाल आसता। ही आयच्या कार्यकर्त्याची सत्य परिस्थिती। देव बरें करूं।